Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal maqam al-mubarak wa fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah ini. Di ma'had sa'adat ad-darain, nasallallahu an yaj'alna wa iyyakum min ahli sa'adat ad-darain. Allah mengumpulkan kita di tempat Ma'had Sa'adatud Darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Wa hadha al-ism yadullu insyaallah على الخير والبركة في هذا المقام المبارك. السعادة هي السير على منهج النبي في الدنيا إن شاء الله والآخرة. Nama yang diberikan ini bukanlah nama sembarangan. Nama sa'adah yang berarti kebahagiaan. Kebahagiaannya itu ialah berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم الذي دلنا على السعادة في الدنيا والآخرة. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita kepada jalan yang terang benderang. دلنا وأرشدنا إلى ما يسعدنا في الدنيا والآخرة. Nabi Muhammad yang telah membimbing kita, mengajarkan kita kepada jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. وحذرنا وأبعدنا عن كل ما يشقينا في الدنيا وفي الآخرة. Dan beliau mengingatkan kita daripada jalan-jalan yang dapat menjadikan kita celaka di dunia dan di akhirat. أيها الأحباب أيها الحاضرون، نحن في ذكرى الإسراء والمعراج على نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita pada saat ini merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب. Adalah peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. وقد وافقت ليلة البارحة ليلة الإسراء واليوم هو يوم الإسراء. Dan bertepatan 27 Rajab bertepatan pada malam tadi, dan sekarang hari ini pada tepat tanggal 27 bulan Rajab. بعد أن اشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصره قريش في شعب أبي طالب. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi setelah Nabi merasakan kesempitan dan disakiti oleh kaum Quraisy setelah kaum Quraisy mengepung Nabi Muhammad, menahan Nabi Muhammad di Sy'ib Abi Talib. عندما حاصره قريش في الشعب فما وجدوا يأكلوا إلا الأشجار، كانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi dan para sahabat ketika mereka berada di Sy'ib Abi Talib, mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk mereka makan, melainkan pohon-pohon, daun-daun yang mereka makan. لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ولقد تعب ولقد شقيا ولقد آذوه من أجل أن يوصل لنا الدين. Dan Nabi berlapar, Nabi menderita demi menjalankan syiar agama Islam, agama Allah Ta'ala. في ذلك العام توفي أبو طالب عمه الذي كان يحميه. Pada tahun itu telah wafat paman yang amat melindungi Nabi, yaitu Abu Talib, pada tahun Isra wal Mi'raj. أيضا توفيت سيدتنا خديجة الكبرى. Dan juga diwafatkan istri Nabi tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. سماه النبي عام الحزن. Dan Nabi namakan tahun itu dengan tahun kesedihan dan duka cita. أراد الله أن يفرح قلبه. Allah Ta'ala menginginkan membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أراد أن يخفف الحزن الذي كان بالنبي على عمه وعلى خديجة رضي الله عنها.
Allah Ta'ala menginginkan kebahagiaan di dalam hati baginda Nabi yang telah kehilangan paman yang dicintai dan istrinya yang dicintai, Khadijatul Kubra. هيأ له الله رحلة الإسراء والمعراج. Bentuk kegembiraan itu Allah perjalankan Nabi pada malam Isra wal Mi'raj. رحلة أرضية ورحلة سماوية. Mi'raj naik kepada langit yang tinggi menemui Allah Subhanahu wa taala. رحلة الإسراء أرضية من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس تسمى رحلة إسراء أرضية. Adapun Isra yang bermakna berjalan di bumi dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini dinamakan Isra. والمعراج رحلة سماوية من السماء إلى السماء إلى سدرة المنتهى. Sedangkan Mi'raj yaitu dengan makna naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dinamakan Mi'raj. وكان النبي في تلك الليلة نائم عند عمته هاني. Dan Nabi pada waktu itu, pada malam itu Nabi sedang tidur. أتاه جبريل ومعه البراق. Kemudian datang malaikat Jibril bersama membawa dengan seekor binatang yang bernama buraq. وعندما أراد النبي أن يصعد إلى البراق تهز البراق. Dan ketika Nabi ingin menaiki buraq, tiba-tiba buraq itu gemetaran. فقال له جبريل اسكن فإنه سيصعد عليك أشرف الأولين والآخرين. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada buraq, uskun, diam, karena yang akan naik kepadamu yaitu makhluk yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مر النبي سيدنا جبريل على البراق إلى بيت المقدس. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan menaiki buraq bersama malaikat Jibril hingga berjalan sampai ke Baitul Maqdis. ماذا وجد في بيت المقدس؟ Apa yang Nabi mendapatkan di Baitul Maqdis? وجد الأنبياء كلهم مجتمعون للقائه. Nabi mendapati semua para nabi dan rasul semuanya berkumpul menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الأنبياء كلهم يجتمعون من أجل أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Seluruh para nabi dan rasul semuanya menunggu, berkumpul ingin melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أين كان الأنبياء؟ أين كانوا؟ Di mana para anbiya, di mana para rasul sekarang? الأنبياء كانوا في الجنة. Para nabi sekarang berada di surga. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Di dalam surga itu terdapat segala hal yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di dalam hati. أيعقل أن رجلا يكون في الجنة ويخرج إلى الدنيا؟ ما يعقل. Tidak masuk akal seandainya ada orang yang sudah masuk ke surga kemudian ingin keluar dari surga. لكن الأمر أعظم من ذلك. النبي أعظم من الجنة. Itu membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih besar, lebih kenikmatannya lebih mulia dibandingkan surga. أرادوا أن ينظروا إلى وجه المعظم عند الله سيدنا محمد. Yang mereka inginkan hanya satu, yaitu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يأخذوا منه النور والبركة والبركة. Mereka mengambil daripada Nabi cahaya, nur dan barakah. مع أن النبي أصغر الأنبياء وأصغر المرسلين. Padahal Nabi adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus paling akhir zaman. وصل إلى بيت المقدس وقدمه جميع الأنبياء إماما يصلي بهم إماما على ملة سيدنا عيسى. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Baitul Maqdis memimpin menjadi imam dari para nabi menurut agama Nabi Isa alaihissalam. قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi, Maha suci Allah, Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. البوصيري الإمام البوصيري في البردة يصف الإسراء والمعراج ويقول سريت من حرم ليلا إلى حرم.
كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. Al-Imam Al-Busiri menyatakan di dalam qasidah burdahnya, beliau menyatakan yang artinya beliau diperjalankan, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti bulan purnama yang berjalan di waktu malam. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan sehingga sampai ke tempat seperti jarak di antara dua busur atau lebih dekat. وقدمتك جميع الأنبياء إليهم الرسل تقديم مخدوم على خدم. Dan semua para anbiya itu seperti para pembantu di atas dengan sayyidnya, penghulunya. من هو أعظم مخلوق على وجه الأرض؟ Siapa makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini? وأشرف مخلوق على وجه الأرض من هو؟ Makhluk yang paling mulia di muka bumi ini siapa dia? Innahu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tak lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmala an-nabiy as-salah wa tawajjaha ma'a Jibril ila as-sama'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Akhadha min sama'in ila sama', min sama'in ila sama' wa huwa yushahidu ayatillahi al-kubra. Dan Nabi naik demi tingkat dan Nabi melihat tingkat demi tingkat itu keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala fi Allah Subhanahu wa taala sanuriyahu min ayatina al-kubra. Yang mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sanuriyahu fi ayatina al-kubra. Kami akan perlihatkan kepada Nabi bukti-bukti kekuasaan kami. Mada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj? Apa yang Nabi lihat ketika Nabi di-mi'rajkan ke langit? Ra'a unas turdah ru'usuhum bil hijar. Sebagian manusia ada yang dilemparkan kepalanya dengan batu. ترضخ رؤوسهم كلما رضخت ماتوا وعادوا كما كانوا ترضخ مرة ثانية. Setiap kali dilemparkan dengan batu hancur kepalanya kemudian mati lalu Allah hidupkan kembali seperti semula lalu dilemparkan terus begitu seterusnya. Tu'adzibuhum al-malaikatu bil-hijar. Malaikat menyiksanya dengan batu. Man haula'i ya Jibril? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula'i alladziina tatadayyar ru'usuhum an-shalah. Malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang enggan menundukkan kepalanya ke tempat sujud. Alladziina yasma'una al-munadi yaqulu hayya 'ala-s-shalah hayya 'ala-al-falah fala yujib. Yang mana orang-orang yang mendengar kalimat azan hayya 'ala-s-shalah hayya 'ala-s-shalah, dia tidak menjawab panggilan azan. Al-ba'dun nas yasma'u al-munadi yaqul hayya 'ala-s-shalah hayya 'ala-al-falah. Allahu akbar wa yaqul tijarati akbar, waladi akbar, wa mali akbar, wa baiti akbar. Sebagian ada yang mengatakan ketika dia mendengar hayya 'ala-s-shalah hayya 'ala-s-shalah, dia mengatakan di dalam hatinya, pekerjaanku ini lebih besar, anak-anakku lebih penting dan kehidupanku lebih penting daripada salat. Wara'a al-ayat tsaniyah. Dan Nabi melihat tanda yang kedua. Andama sa'ada ila al-mi'raj ra'a unas yazra'un. Ketika Nabi naik ke Mi'raj, Nabi melihat manusia, segelombol manusia menanam padi. Yazra'una wa yahsuduna fi nafsi al-waqt. Yazra'un wa yahsudun. Yazra'una wa yahsudun. Hakadha. Mereka menanam malam itu dan malam itu juga mereka panen. Terus ditanam lagi malam itu juga panen dan begitulah seterusnya. Nabi bertanya kepada Jibril, ya man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula alladziina yusalluna wa yusumuna wa yazakun lakinnahum yaktabuna al-muslimin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang salat dan puasa dan berzakat tapi mereka menggibah orang kaum muslimin. Ya'dun al-muslimin bil ghibah wan namimah. Mereka menyakiti manusia dengan ghibah, mengadu domba dan mengumpat.
الغيبة والنميمة صائغة الأعمال. Riba dan namimah itu adalah amal yang dapat menghilangkan pahala amal. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره في غيبته وإن كنت صادقا. Riba itu adalah yaitu menyebutkan sifat yang ada pada orang lain dan orang itu tidak suka dengan sifat tersebut sekalipun sifat itu ada padanya. والنميمة هي المحارشة. Sedangkan namimah itu yaitu mengadu domba. المنازعة نأخذ الكلام من هذا بنفس المحارشة. Yaitu menukil, mengambil pembicaraan orang lain kepada orang yang lain dengan niat untuk memecah belah. المرتاب والنمام لا يلحق ولا يحتج أبدا. Orang yang ahli riba, yang suka menghibah, mengumpat dan mengadu domba tidak akan mencium bau surga Allah Ta'ala. ورأى ناس أمامهم لحم ضري لحم نظيف لحم طيب ولحم خبيث فيأكلون من اللحم الخبيث ويتركون اللحم الطري. Dan Nabi juga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu segerombolan manusia yang di hadapan mereka ada daging yang enak, daging yang lezat, daging matang, lalu di sebelahnya ada daging yang busuk yang penuh dengan darah. Kemudian mereka lebih memilih makan daging yang penuh dengan darah dan daging yang busuk. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu orang-orang yang makan daging busuk sedangkan ada di hadapannya daging yang enak, yang lezat? يتركون زوجاتهم الطيبة الطاهرة ويذهبون إلى نساء الخبيثات. Mereka itulah adalah para suami yang meninggalkan istrinya dalam keadaan suci, kemudian dia berpaling dengan perempuan yang lain, berzina dengan perempuan yang lain. ورأى أناس يسبحون في نهر من دم. Dan Nabi juga melihat ada manusia berenang di dalam naungan air yang penuh dengan darah. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang kelakuannya, muamalahnya, perdagangnya dipenuhi dengan riba. Dan Nabi juga melihat di dalam neraka itu ada perempuan-perempuan yang rambutnya digantungkan di atas tali. Mereka itulah perempuan-perempuan yang memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain. ورأى ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم ثور بجرة يخرج من جحر الجليل فلا يستطيع فيريد أن يعود فلا يقدر. ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الفيسبوك في الواتساب في التواصل تنتشر فيريد أن يعيدها فلا يستطيع. Dan Nabi juga melihat pada malam Isra wal Mi'raj seekor sapi keluar daripada lubang yang kecil. Kemudian ketika sapi itu pengen masuk ke dalam lubang kecil tidak dapat lagi masuk. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa gerangan wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah perumpamaan omongan. Apabila sudah keluar dari mulut, itu tidak akan bisa ditarik kembali. Pada zaman ini banyak orang-orang yang mengumbar perkataan yang bohong, disebar di Facebook, Twitter dan yang lain-lain. Kemudian ketika dia menyesali apa yang ia telah sebarkan, dia tidak dapat kembali. Dan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena disitulah tempat berakhirnya pengetahuan sekalian makhluk. Tidak ada yang tahu setelah itu melainkan Allah Subhanahu wa taala.
لا يدخل هذه الحضرة إلا الله. Tidak ada yang masuk ke tempat ini melainkan Allah Ta'ala. فقال له سيدنا جبريل أنا هنا في هذا المقام ما أستطيع أن أواصل معك. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya berhenti di sini. Saya tidak akan sanggup untuk melangkah lebih dari jauh daripada ini." قال يا جبريل أفي هذا المقام أو في هذا المكان يترك الخل خليلا؟ Wahai Jibril, apakah di sini engkau tinggalkan aku, tinggalkan kekasihmu? قال سيدنا جبريل يا محمد أنا لا أريد أن أفارقك. Ya Muhammad, kata Jibril, "Ya Muhammad, aku tidak pengen berpisah daripadamu. لكن وما منا إلا وله مقام معلوم." Akan tetapi tidak ada bagi kami melainkan maqam, kedudukan yang tertentu. هذا المكان لا يدخله إلا أنت يا محمد. Setelah ini, kedudukan ini tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa menempati tempat itu melainkan engkau ya Muhammad. لماذا يا جبريل؟ لماذا؟ Kenapa wahai Jibril? قال أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت بنور الله. Ya. Jibril menjawab, "Ya Muhammad, seandainya aku melangkahkan lebih jauh lagi, niscaya aku akan terbakar karena cahayanya Allah Subhanahu wa taala." وأنت يا محمد لو دخلت لاحترقت بنور الله. Sedangkan engkau ya Muhammad, jika engkau melangkah lebih jauh lagi, niscaya cahaya yang Allah Ta'ala terbakar karena cahayamu. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الحق، إلى حضرة النور، إلى حضرة الإله الأكبر. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. وعندما وصل قالت أراد تذكر أنه سوف يخاطب بالله. Ketika Nabi naik, Nabi teringat bahwasanya Nabi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. فتذكر نبي الله موسى Nabi teringat dengan Nabi Musa, الذي كلم الله على جبل الطور. Nabi yang Allah Allah berbicara di Jabal Tur. ماذا قال له الله؟ Apa yang Allah ucapkan? يا موسى اخلع. Wahai Musa, diam. اخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس طوى. Wahai Musa, lepaskan sendalmu karena engkau akan masuk ke tempat yang mulia. يعني أدبا مع الله. Inilah sebagai bentuk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. تأدبا مع الله اخلعنا عليك لكي تخاطب الله. Salah satu adab dengan Allah yaitu Nabi Musa melepas sendalnya karena ingin berjumpa dengan Allah. فأراد النبي أن يخلع عليه، أن يخلع سندل. Kemudian ketika Nabi ingin melepas sendalnya, عرفت سندل؟ tahu sendal? الحذاء. Sendal. أراد أن يخلع الحذاء السندل وقال له الله يا محمد دس على بساط الأنس، دس بالسندل. أيوة. Ketika Nabi ingin melepas sendalnya, Allah Ta'ala berkata, Allah berfirman, "Ya Muhammad, sudah biarin, engkau masuklah dengan sendalmu. أنت معظم. Engkau dimuliakan. حذاؤك سندلك معظم. Dan sendalmu juga aku muliakan." فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Kemudian Nabi mengucapkan, karena adab dengan Allah Ta'ala, Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. قالت الملائكة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kemudian malaikat menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." قال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kemudian Nabi menyaut, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." النبي في سدرة المنتهى يسلم على الصالحين. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, Nabi mengucap salam, memberi salam kepada salihin. عباد الله الصالحين هم الأولياء الأصفياء الأخفياء. Ibad as-salihun, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang saleh, para wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فرض الله على النبي 50 صلاة.
maka Allah wajibkan kepada Nabi 50 kali solat dalam sehari semalam. قال له سيدنا موسى يا محمد إن أمك لا يستطيعون أن يصلوا في اليوم 50 صلاة. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau dan umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali solat dalam sehari semalam. فاذهب إلى ربك واسأله التكبير." Pergilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan sedikit. وكان النبي يذهب من سيدنا موسى إلى الله ويخفف 10 صلاة. Kemudian Nabi berpindah dari Nabi Musa, berjumpa dengan Allah, kemudian diringankan 10 solat. ثم يذهب ويخفف 10 صلوات. Kemudian naik turun dan dikurangi 10 solat. إلى 5 صلوات. Hingga tersisalah cuma 5 kali solat dalam sehari semalam. قال الله يا محمد إنها 5 صلوات من أداهن في وقتهن فكأنما صلى لله 50 صلاة. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, inilah 5 kali solat. Barang siapa yang mengerjakan 5 solat ini di waktunya, maka seolah-olah dia mengerjakan 50 kali solat dalam sehari semalam." فرجع النبي بهذه الهدية الكبرى إلى الأمة. Maka Nabi pulang membawa hadiah yang besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشرائع كلها فرضت في الأرض. الصوم، الزكاة، الحج فرض في أين؟ في الأرض. أما الصلاة فرضت في السماء. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan yang lain-lain dipardukan ketika Nabi di muka bumi. Sedangkan solat itu dipardukan di Allah, perintah Allah langsung sampaikan di Sidratul Muntaha. لماذا فرضت في السماء؟ Kenapa solat langsung di langit? كان الله بيرسل سيدنا جبريل وبيعلمه الصلاة في الأرض. Kan boleh saja seandainya Allah Ta'ala ajarkan malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, ليعلمنا أنها أعظم العبادات. itu menunjukkan bahwasanya solat adalah ibadah yang paling besar. الصلاة هي رأس الدين. Solat adalah tiangnya agama. من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan solat berarti dia meruntuhkan agamanya. ويل للذين يتركون الصلاة من المسلمين والله. Celakalah bagi orang-orang yang meninggalkan solat daripada kaum muslimin dan muslimat. من ترك فرضا واحدا متعمدا كتب اسمه على باب النار. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka ditulis namanya di pintu neraka. كثير من الناس يتركون الصلاة. Kebanyakan manusia meninggalkan solat. ما الفرق بينهم وبين الكفار؟ Apa yang membedakan antara muslim dan kufar? ويل للذين يتركون الصلاة. Celakalah bagi orang-orang yang meninggalkan solat. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Celakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam solatnya. تارك الصلاة لا تؤكله ولا تجالسه ولا تنام عنده. Ketika solat tidak duduk dan tidak tidur karena mengingat Allah Ta'ala. وعندما أقبل النبي المعراج نزل إلى الأرض بهدية الصلاة. Ketika Nabi turun dari langit menuju bumi membawa hadiah solat. وصل إلى بيت عمته أم هاني ووجد الفرش قافل. الفرش حامي حار. Nabi sampai ke bumi dan Nabi perdapati firash. لأنها كانت الرحلة في لحظات كلها بقدرة الله. Nabi perdapati sajadahnya masih hangat, karena masih hangat menunjukkan betapa singkat perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قريش وقال لهم لقد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. Kemudian besok paginya Nabi kumpulkan kaum Quraisy, lalu Nabi memberitahu bahwasanya tadi malam aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. قال أبو جهل وكفار قريش لقد كذبت، هذا كذب. نحن نذهب إلى بيت المقدس 3 أشهر من مكة إلى بيت المقدس 3 أشهر على الإبل، كيف تروح في ليلة واحدة؟ Abu Jahal dan kawan-kawannya berkata, ini adalah suatu kedustaan. Bagaimana mungkin bisa perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis
yang perjalanannya ditempuh dalam waktu 3 bulan bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. قالوا له لقد كذبت فدعوا سيدنا أبي بكر الصديق. Lalu mereka mengatakan engkau dusta. Kemudian mereka mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq. قبل أن يسمى الصديق قالوا له يا أبا بكر إن صاحبك يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وإلى السماء هذا كذب كذب كذب. Sebelum Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu bahwasanya Nabi Muhammad diperjalankan dalam 1 malam ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Hadza kadzab, ini dusta palsu. Ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq in kana qala dzalika fa huwa shadiq. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, jika memang benar itu dikatakan dari mulut Nabi Muhammad, maka itu adalah benar. Ya, fa summiya As-Siddiq. Maka dinamakanlah Abu Bakar dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. سمي الصديق في تلك اللحظة لأنه صدق النبي رضي الله عنه وأرضاه. Dinamakan As-Siddiq karena Abu Bakar membenarkan peristiwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi وهو wasallam. صاحب النبي وهو الصديق للنبي وهو المرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan dialah teman dan kawan dekat Nabi Muhammad dan yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أرادوا أن يعجزوا النبي مرة ثانية. Mereka menginginkan melemahkan Nabi untuk kali yang kedua. قالوا إذا كنت أنت ذهبت إلى بيت المقدس نحن نعرفه وصف لنا أو وصف لنا بيت المقدس. Kalau memang benar-benar engkau pernah sampai ke Baitul Maqdis, maka sifatkan bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis. صلوا على رسول الله. Sallallahu alaihi wasallam. النبي عندما دخل إلى بيت المقدس لم ينظر إلى النوافذ وإلى البيبان ولم يوصف ما يعرف بيت المقدس صلى وخرج. Nabi ketika masuk Baitul Maqdis, Nabi tidak memperhatikan ya dinding ataupun tiang-tiang yang ada di Baitul Maqdis. Nabi cuma masuk terus keluar. جلس النبي محتار كيف يوصف لهم بيت المقدس. Nabi cuma duduk sebentar, bagaimana Nabi bisa mensifatkan Baitul Maqdis? لحظات وإذا بالله سبحانه وتعالى يصور بيت المقدس أمامه. Kemudian tiba-tiba di hadapan Nabi tergambar Baitul Maqdis. فيوصف لهم النوافذ والبيبان ويوصف لهم المكان قالوا نعم والله لقد صدقت. Kemudian Nabi mensifatkan pintu-pintunya, apalagi tiang-tiangnya dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kata orang Quraisy, "Sadaqta, engkau benar wahai." من الذي أيدهم بهذه المعجزات؟ Allah. Siapa yang memberikan mukjizat ini kepada Nabi Muhammad? Allah. Allahumma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu nasirahu. Allah yang menolong Nabi Muhammad. Allahu mu'ayyidahu. Allah yang menolong menegakkan agama Nabi Muhammad. Wa kullu man ahabba an-nabi fa huwa mu'ayyid. Siapa yang cinta dengan Nabi, maka ia dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Kullu man nasara an-nabi fa huwa mu'ayyidun wa huwa fa'idun wa sa'id. Barang siapa yang menolong Nabi Muhammad, maka yaitu ditolong oleh Allah dan ialah orang-orang yang berbahagia. Asyagawah liman abghadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecelakaan bagi orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ma'had sa'adatud darain. Ini adalah ma'had sa'adatud darain. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu mahsuban 'ala an-nabi insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajabani fi hadha al-ma'had kathrat as-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beliau kagum dengan kita karena banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ma ahla salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah manisnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'zam al-ibadat as-salah 'ala an-nabi. Ibadah yang paling afdal adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahus sa'adati fid darain as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci pintu ma'had sa'adatud darain yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'ala an-nabi hiya al-wilayah. Salawat kepada Nabi adalah kewalian. Alladhi yusalli 'ala an-nabi 'azim. Siapa yang salawat kepada Nabi itu mulia. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam alaihi.
فقام النبي وصلى بهم أول صلاة ظهرت في الإسلام صلاة الظهر. Maka Nabi pun berdiri, solat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah solat zuhur. في اليوم هذا في يوم 27 Pada hari ini, pada detik-detik ini Nabi solat zuhur. مثل هذا اليوم نزل سيدنا جبريل وعلمه الصلاة فأول صلاة صليت في الإسلام صلاة الظهر. Pada detik ini malaikat Jibril datang menjumpai Nabi, mengajarkan cara-cara solat, yaitu dan Nabi mengerjakan solat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi, yaitu solat zuhur. لماذا سميت صلاة الظهر؟ Kenapa dinamakan solat zuhur? لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. Karena solat zuhur adalah awal solat yang nampak ternyata daripada agama Islam. أيها الأحباب أيها الإخوان باقي معنا 3 أيام من رجب. Wahai saudara-saudaraku, tinggal 3 hari kita berada di bulan Rajab. يجب علينا أن نكثر من الاستغفار. Maka wajib bagi kita melazimkan memperbanyak istighfar. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب كل ليلة في رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا Nabi ketika di bulan Rajab setiap malam Nabi selalu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir min al-istighfar fi Rajab. Adalah dulu Nabi itu memperbanyak beristighfar, mengucap istighfar di bulan Rajab. Man akthara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraj. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Ta'ala bukakan baginya jalan keluar dan rezeki yang tidak bisa disangka-sangka. في صيغة من الاستغفار يأتوا بها في اليمن ويأتوا بها في بقاع الدول الإسلامية العربية. قال الحبيب محمد الهدار. تسمعوا الحبيب محمد الهدار؟ ما يعرف. الحبيب محمد الهدار هذا قطب اليمن. ابنته مع الحبيب عمر بن الحبيب. الحبابة نور بنت الحبيب محمد الهدار مع الحبيب عمر بن الحبيب وهو شيخ الحبيب عمر وشيخنا جميعا. Dan ada satu sirah, satu lapas doa yang sering dibaca di Yaman. Ya, wabil khusus di Yaman dan kebanyakan di dunia ada satu sirah yang diucapkan di bulan Rajab. Yang mana sirah ini diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah mertua daripada Sayyidi Al-Habib Umar bin Habib. Anak putri beliau menikah dengan Sayyidi Al-Habib Umar, yaitu Hubabah Nur. Beliau adalah kutub pemimpin para wali di negeri Yaman. قال أن من أتى بهذا الاستغفار كتب الله له حسن الخاتم. Beliau mengatakan barang siapa yang membaca ini istighfar, maka dicatat baginya mati dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah dzal jalal wal ikram. Isma'. Astaghfirullah dzal jalal wal ikram min jami' adh-dhunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalal wal ikram min jami' adh-dhunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalal wal ikram min jami' adh-dhunub wal atham. Allahumma ighfir li warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfir li warhamni wa tub 'alayya. Mungkin nanti bagi jami'an insyaallah. Qul lahum. Ya Allah, kita baca sama-sama ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dzal jalali wal ikram. Min jami'i dhunubi wal atham. Astaghfirullah. Dzal jalali wal ikram. Min jami'i dhunubi wal atham. Astaghfirullah. Dzal jalali wal ikram. Ditulis, dicatat, dibaca sebanyak 70 kali.
حسن الخاتمة. Husnul khatimah. لمن أتى بها يأتي بحسن الخاتمة. اكتبوها ووزعوها الآن هذه 3 أيام. Siapa yang membacanya maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Masih ada tersisa 3 hari, catat, baca, amalkan. في الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لمدير المعهد الأستاذ الشيخ Sulaiman Hasan. الشيخ سليمان حسن. شيخنا هذا الرجل المتواضع. شيخنا وأستاذنا وأبونا هذا. نتقدم بالشكر الجزيل له ونقول بارك الله فيه وللنائب كذلك. آمين. النائب ملوك النائب. النائب Haji Rumadi Saimun. ايوه سيد النائب كذلك نقول بارك الله في المدير والنائب آمين. وإدارة المعهد. آمين. وبارك الله في الله أجمعين إن شاء الله. وجزا الله الأخ أحمد خضري الذي كان السبب في وصولنا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله معهد سعادة الدارين إن شاء الله. آمين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا. آمين. اللهم بارك لنا وإياكم في هذا المعهد المبارك. بارك لنا وما في الطلاب والطالبات يا رب العالمين. اللهم انظر إلى هذا المكان المبارك. اجعل الذي يتخرج منه سعيد في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اكشف كروبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وصحة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، ونصيبا من الجنة. اللهم بارك في هذا المعهد المبارك يا رب العالمين. بارك اللهم في المدير وفي النائب وفي الحاضرين أجمعين. اللهم انظر إلينا نظرة سريعة واشفي بها قلوبنا الوجيعة، وزيل عنا ظلمة الشريعة. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا غوثان Ya Allah. يا غوثان يا غوثان يا رباه Ya Allah. يا رباه. Ya Allah. أسعدنا في الدنيا والآخرة. As'idna fid dunya wal akhirah. أسعدنا في الدنيا والآخرة. As'idna fid dunya wal نسألك akhirah. حسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة. As'aluk husnul khatimah. نسألك حسن الخاتمة. As'aluk husnul khatimah. حق سيدنا محمد Ma sayyidina Muhammad. وجاه سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. Allahumma shalli wa sallim. Fatihah.